पश्चिम बंगाल के रायगंज में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर आप बंगाल को निशाना बनाएंगे तो बंगाल जानता है कि दिल्ली को कैसे निशाना बनाना है। दीदी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली को निशाना बनाएंगे। आप चाहे जितनी बार कोशिश कर लें, हमें पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता बीजेपी को फिर से नकार देगी। सुनिए ममता बनर्जी का बयान। তোমরা বাংলাকে টার্গেট করেছো, বাংলাকে রাখবে না, বাংলা ভাষায় কথা বলা যাবে না, বাংলার মানুষের ভাষা থাকবে না, সংস্কৃতি থাকবে না, অস্মিতা থাকবে না, আশ্রয় থাকবে না, ঠিকানা থাকবে না। তাহলে জেনে রেখে দাও, বাংলাকে টার্গেট করলে বাংলা দিল্লিকে টার্গেট করতে জানে। বাংলা জয় করে আমাদের অঙ্গীকার, আমরা দিল্লিকে টার্গেট করব। এবং পরিষ্কার বলি, যতই করো হামলা, বিজেপির শূন্য হবে গামলা। যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা।